ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके सोके। दूसरा ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं गनगनी गुनगुनी। পার্কে ঢোকার জন্য টিকিট করতে হবে, কিন্তু আমার পার্কে ঢোকার এত টাইম নেই, যাব না। বন্ধুগণ, আপনারা যারা যারা গনগনি দেখতে চান আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, ফলো করুন, যাতে আমি যেখানেও যাই আপনাদের এরকম মনোরম দৃশ্যগুলো দেখাতে পারবো। গনগনির যে দর্শনীয় স্থানগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, क्या सीन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड।